ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫୁଟିଲା ବୋମା, ଗାଡ଼କଣରେ ବୋମା ମାଡ଼, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଆଗରେ ବୋମା ଫୁଟିଛି। ତେବେ 3 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଫାଟିଲା ବୋମା। ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଥରିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ସ୍କୁଲ। ସକାଳ 8ଟା ବେଳେ ଫୁଟିଲା ବୋମା। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପୁଲିସର ଛାନଭିନ୍ ଜାରି ରହିଛି। କିଛି ବଡ଼ ଅପରାଧ ପାଇଁ ବିସ୍ଫୋରକ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଅନୁମାନ କରିଛି ପୋଲିସ। କିଏ କେଉଁଠାକୁ ଆଉ କେଉଁ ଆଡ଼େ ବୋମା ନେଉଥିଲା ତାର ତନାଘନା କରୁଛି ପୋଲିସ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବାଣର କିଛି ଟୁକୁଡ଼ା ଅଂଶ, ଲୁହା କଣ୍ଟା ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକାଧିକ ସିସିଟିଭି ଚାଲିଛି ଯାଞ୍ଚ। ତେବେ କିଏ ଆଉ କାହିଁକି ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଲା, ଏହାର କାରଣ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ। सीज कराई एटी स्पॉट भी विजिबल अच्छी ए गन पाउडर पटका जहाँ भीतर कागज रिमेन्स मिली कागज किसी सुतलीर सेटा कौन से मिसचिफ लगुच मिसचिफ को ऑलरेडी टीम दुईटा टीम एटा हैला से माने स्पेशलाइज्ड एटा इन्वेस्टिगेशन करेंगे। प्राइमा फेसी जहाँ एटा मैं अनुधान करलु एटा गोटे गन पाउडर जो साधारण पटका थाए से पटकार एटी फुटाइबा बढ़िया लगुच तार क्लियर गन पाउडर रिमेन्स एबे भी एटा अच्छी गेट रे से ताको प्रिजर्व करा जाउची। एटा वर्तमान सुधा जहाँ प्राइमा फेसी जना पाउची एटा गोटे साधारण पटका जहाँ पर के करी मिसचिफ ताको एटा करके